mas ninguém joga marcando. Recuperação, desce o Estrela Vermelha, bate pro gol! Silas! Gol! Estrella Roja, lo empata Silas, uno que conoce bien al Stuttgart, 1-1 la historia en 12. Dobro Silas, Silas prema kaznenom prostoru, Silas 1-1, 12. minuta, neće slaviti Silas jer je igrač Stuttgarta, komplicirali su na sredini igrališta igrači Stuttgarta i Zvezda se vratila. خاطئ الكرة مرتدة خطيرة هذه المحاولة تسديد الله العودة نعم التعادل لمصلحة النجم الأحمر. כבר כמה שלבים בביירן מינכן בקבוצות הצעירות ועכשיו אנחנו רואים שוב את הכוכב האדום משיג השוויון, איזה ביצוע אדיר, קוראים לו סילס קטומפה. Ameaçou o cruzamento, o sul-coreano vem levantamento, essa bola passou, sobrou, bateu! Gol! Krunic, Seol, esperando ahí, Seol fue para afuera, pifió Carasor, gol, Krunic, gol. Estrella Roja! Jong ubače Južnokoreanca, pristiže lopta do vodstva, Rade Krunić, Zvezda vodi. 31. minuta, sjajan gol za Radu Krunića, Zvezda je preokrenula Stuttgart i stigla do vodstva. عن الكرة العرضية تأتي والثاني الله فعل النجم الأحمر عودة وكامباك في نصف الساعة يعودون. מטביע לא רע בשמאל והנה המהפך, סאול עם בישול גדול וקרוניץ' הופך את הקערה על פיה. איזה כיסוי אומלל בהגנת שטוטגרט, אבל המרקנה בשיגעון. Escanteio na perna esquerda, levantamento é perigoso! Ivanic! Gol! Centro cerrado con zurda, se pasó Nubel, gol, Ivanic, gol de Estrella Roja, lo hizo Ivanic a los 20 minutos de este segundo tiempo, encuentra el tercer gol que se merecía. Još jednom Elšnik, Ivanić, 65. minuta i Crvena Zvezda vodi 3-1. Stuttgart pada na Marakani u Beogradu. جاء الثالث ليقربهم أكثر من الانتصار النجم الأحمر. והנה איווניץ' מילקו איווניץ' קובע 3-1 לכוכב האדום. E aí o Estrela Vermelha desce na velocidade, lado esquerdo, bolão acabou de entrar, Radonjic! Gol! A estrela do Estrela Vermelha, Radonjic, é o quarto! Se adelanta Estrella Roja, va por el cuarto gol. La cambiaron para acá y se va Radonjic por el cuarto. Radonjic, gol, gol de Estrella Roja. Radonjić je sjajno primio i Radonjić je pogodio 69. Zvezda je razbila Stuttgart 4-1. Ovdje povratka više nema.
امتداد سريع. كرة الرابع هذا الرابع. نعم قضي الأمر هنا في راجكو بأمر من البديل. نيمانيا רביעי, האם אנחנו נראה כאן חגיגה בבלגרד? כן! נמניה רדוניץ', נגיעה ראשונה בכדור. המרקנה מתפוצץ, איזה קונצרט. É pelo lado esquerdo, vai se mandando o Estrela Vermelha, trouxe para a perna direita o brasileiro Bruno Duarte, rolou para fazer mais um, pode sair o quinto, mais um corte na perna esquerda, bateu, que golaço! Credo, Radonjić, golaço! Bruno Duarte, se hace el espacio el brasileño, tocó Duarte, está el quinto, Radonjić, gol, de Estrella Roja, lo hizo Radonjić otra vez, estaba el quinto, goleada histórica del campeón serbio en la Champions. 5 para Estrella Roja, 1 para Stuttgart. Es el batacazo de la semana en la UEFA Champions League. A moglo bi biti 5 ako Zvezda preko Radonjića postigne 5. Crvena Zvezda Stuttgart 5-1. Nešto je kao Stuttgart igrao zadnjih 10 minuta prema naprijed, a odozada je onda ostala površina prevelika i tu Nubel ne može ništa. الخامس جميل. الله هذا هو الهدف الأجمل. نعم يا نيمانيا. האם זה יהיה חמישי? וואו, לא יאמן! קונצרט של הכוכב האדום בלגרד, לזה אף אחד לא ציפה. 5-1 הכוכב האדום